Hi guys, good morning. जय मां समलेई। फिलहाल मैं जाऊँ छे सम्बलपुर। फिलहाल पलायन करने चुकल के आना जीव गाड़ी चापुतले दादा सोहे आतले बोली जल्दी ଟିକେ ଯିବାର ଥିଲା ଆମକୁ ଆଟକେ फिलहाल जान लेट हो जाଉଛି ଯେ ସ୍ପିଡ ମୁଣ୍ଡ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ରେ ସୋନପୁର ଆସିଲା ପରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଗଡି ଦେଇଗଲା फिलहाल पेट्रोल टांकी ना पेट्रोल टांकी आ रही है दादा ढुकी दे मेरा खलखल खलखल भर दे तेल यानी कि पेट्रोल नाम हो मिस्टेक में तेल को है नहीं पेट्रोल है धीरे धीरे पड़ जाए फिलहाल ब्लॉक छकरू रात काट के सीधा पोलंडा देके आके ब्लॉक छकरू क्रॉस कला परे हाय गाइस फिलहाल पड़ जाएगा सोनपुर महानदी ब्रिज ब्रिज रो सपोर्ट पड़वा हिकुड़ी लेके लिए तो लेकिन ना कि स्पीड में चल जा जय मां मेटागनी फिलहाल पले आइलु मेटागनी ओलंडा देख करू इतार पूरा प्रवा मेटागनी के आसी करी फिलहाल देखि देनो व्यू क्वालिटी अच्छे सबडी देखनो क्वालिटी लागु जे वीडियो लगी हमको सेटेबल लागला फिर भी नर्वस टिके थली फिर भी करबार ले ट्राई करली पूरा ट्राई करी के जाउ छे आगे देखमा महाप्रभु के टिके ई गज जन देखो छ गज रे नडिया बांधला मनस्कामना पूर्ण हेसी हाय गाइस फिलहाल पहले आलो मंदिर भीतर के मंदिर दर्शन करके एबे फिलहाल बाहर ले आके जाउ छु आके जिमा आके जेकी उमाधमा मंदिर पकड़िए जिमा उमाधमा के देखना फिलहाल चललो उमाधमा कते किलोमीटर पड़वाला मुझे लगने फिलहाल पहले आलो उमाधमा रो गेट देखिए भीतर के करू ई बाटा रास्ता के भगवान जन पछले गिरी उडो मामा के अकेटा चललो आके देखमा कना अच्छी फिलहाल पले आनो मंदिर जेंडा के हला सम्बलपुर उमाधुमा धुमा नाम रे परिचित मोबाइल देला अच्छे तो दिल फिलहाल पले आइलो मंदिर भीतर की मंदिर राखते जीवार लगी तो हम रास्ता कना पाइलो रास्ता देखी केंद्रे एटा मंदिर भीतर के जीमो तो मंदिर भीतर के देखमा साक्षात शिव प्रभु अछन भीतर के जाके पूजा पूजा करमा दीपत्ती जलमा और फिर आके देखमा माछो देखबार लगी वाचिंग करे रुह पले आलो मंदिर बाहर के माछ के जगह सदा अच्छे रास्ता पहुंची जीवार लगे बाहर लो फिलहाल माछ को खुआबार लगे दाना टी घिनबार लगे गोटे दाना धरिकी गली माछ के खुआमा एंजॉय नमा खूब सारा एंजॉय नमा पार्टी ले जाले हमर मंदु पूरा बाहिर नहीं मु बाहिर पोला जानी जो फिलहाल पलानी माछ आगे और उमे बनालो जंडा हला मेन जिनिसटा ई जिनिसटा हला ई माछन लागि हला ई जिनिस एते पदिष्ट माछ के देखबार ले बहुत भीड़ थिसन और ई माछ माने प्राय जगह रहिए माछ माने तो प्राय रहसन जते वर्षा हो जते बात्या हो के भाईनु नै जन काथिले बोले इने होछे महापुर गुटे कृपा माछ के जे काटबार ले एंत लागुतले जे माछ के माछ के छाड़ी के जीवन ले मन करने लागुत फिर भी जीवन के बोला मैं बोला के वीडियो बनावा ले हमको टाइम करने मिले फिर भी आके कना हवा देखमा टाइम हवा नै हवा फिलहाल तो बाजी वाला 2 की 3 बाजी वाला नो जिमा पार्टी अटेंड करी की फिर आके जेकी समलेश्वरी देखला के हमको बहुत टाइम हे जीवा हे परवा के भी तो कोई ना हुए किसी गारंटी नहीं देखमा फिर भी ट्राई करमा लेकिन घंटेश्वरी जा सुर देखमा
ଫିଲାଲ ମାଛକେ ଖୋଇକରି ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାର ଲାଗି ଆର ଫାଲକେ ବାହାରିଥିଲୁ। ଯିବାର ଲାଗି ବାହାରିଲୁ ବାକି ପଚାରିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଯିବା କହିଲେ ତାପରେ ଡଙ୍ଗାକେ ଯେନ୍ତା କଲୁ ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଯିବା କହିଲେ। ଆର ସମ୍ବଲପୁର ତ ଯିବାର ଥିଲା ଏମିତି କରିବି আর লেট ହେଇଯିବା ବୋଲି ଆମେ ବି ଫେରି ଆବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ আর ଯିବାର ଲାଗି ହେଲେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗବା ଯାଇକିରି ଅଟକିକି ରହିଲା ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା। ଦାଦା ଘର ତ ଡଙ୍ଗାରେ ଉତରିବାର ଏକା ମନ ଏକା ନାଇଁ ଥାଇ କେତେ ଡାକଲା ପରେ ଦାଦା ତ ଇଚ୍ଛା ଏକା ନାଇଁ ଥାଇ କାଁ ଥିଲା ବୋଲେ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ବାହୁଥିଲେ আর ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ ଥିଲେ। ଫିଲାଲଟି ଆମର ବି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆର ଫାଲେ ଯେନ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଭାବିକିରି ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାଇକିରି ଦେଖିବାର ଲାଗି ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ବାକି କାଁ କର୍ମା ସମ୍ବଲପୁର ଯିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସେଥିଲାଗି ଯାଇ ନାଇଁ ପାରିଲୁ। ଦେଖମା ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ଆମେ ଆର ଫାଲକେ ଯାଇକିରି ଆର ଫାଲର ଭିଡିଓ ଟିକେ ସୁଟ କରିକିରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚାମା। ଫିଲାଲ ସାରି ସୁରା କରି ବାହାରିଲୁ আর ଯିବାର ଲାଗି ବାହାରୁଥିଲୁ ଲେକିନ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିରଟା ଏତେ ବଙ୍କାରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିକିରି ପୁରା କାବା ଏତେ ବଙ୍କାରେ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଅଛି ପଡବାର ତ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାଁ କର୍ମା ଥିବା କେନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ହିସାବରେ ଆଗର ହିସାବରେ ତ ବନା ହେଇଛି ନାଇଁ ତ ସୁର ପାଇ ଆମେ ବି କିନ୍ତୁ ଦେଖିକିରି ଏତେ କାବା ଲାଗଲା ଆମକୁ ବି କହନାଇନ ଏତେ ଆଡା କେନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବନେଇଛନ୍ କି ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ ଯେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ତ ନାଇଁ ହେବାର କଥା ଭଗବାନ ହାତଟା ଏଇଟା। ଫିଲାଲ ତ ଦାଦାର ସଙ୍ଗେ ডিসকস কলু আর আজকে যাও পুচরা মা কাম হইতবা বইলি মামা এই মন্দিরটা কেনটা আড়া রইছে এরা কেহি না কই পারো কথা আগর কালের তো জানবার কথা না আমি জানু যে আমার বাপ কথা এটা তো সে সজুগরটা গো সবজিগরটা নাই আর মাছ মানে এটা তো তুমি দেখু যে আমি দেখু যে কাহা এই বর্ষা বর্ষালা ওহলি যাচ্ছে এটা যদি পলৌটি আর বাতে রই যাউছন নাই এটা মহাপুরু পরে মানে অন্তর ধ্যান হয়ে যাউছন আর ফের বাহারু হ্যাঁ গাইস পিলাল আইবে থরে ভিজিট করবে মন্দিরটা বহুত সুন্দর আছে দেখি করে যাবে ওকে সকালে যে মন্দিরটা আছে আরে মাছ যে কাটি দিলা পথর হয়ে যায় যেতলে যে মাছ সেটা কেন মন্দিরটা এটা ই মিনতটা শিব মন্দির না কালী মন্দির হ্যাঁ এটা মিনতটা কোনটা শিব মন্দির তা মাছ দিলে কেহি না মারন পরে বলে এটা সৎযুগরে কাটি যাইতলা পথরে গিয়ে রহলা না এটা পুরো কলি হ্যাঁ গাইস থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ভালো লাগলা বলে লাইক করুন।